Assalamualaikum and hi students. In this video, I will guide you how to describe the hybridization process of the central atom in a molecule or ions. Let's start with sp hybridization. For example, here I have beryllium chloride, and since we are going to discuss the hybridization process of the central atom, so you need to draw the molecular shape or the Lewis structure of the molecule. Right, so this is the Lewis structure and molecular shape of beryllium chloride. Right, look at beryllium central atom. Okay, so determine how many electron groups. Since there are two bonding pairs around beryllium atom, therefore there are two electron groups around beryllium atom. Since there are two electron groups around the beryllium, so beryllium undergoes sp hybridization. And in terms of electron group arrangement, if there are two electron groups, the electron group arrangement is linear. Okay, linear. And the molecular shape also linear with bond angle 180 degrees. Alright. Okay, so that is the first thing that you have to do. Okay, next, alright, we have to refer to the electronic configuration. Okay, this is the electronic configuration for beryllium. Beryllium has 4 protons. The proton number is 4. So the electronic configuration is 1s2, 2s2. Okay, alright. Okay, so now, since the bond between atoms is made up from the valence electron, we have to refer to the valence electron of beryllium. So these are the valence electron of beryllium. Okay, valence electron of beryllium. There are two valence electrons of beryllium. Okay, in order to describe the hybridization process, we are going to use orbital diagram and only show the valence electron in the orbital diagram. Okay, how to draw or build the orbital diagram for beryllium atom. Okay, we start with ground state of beryllium. Okay, so now, since we already determined the type of hybridization of beryllium as P, okay, in ground state, we have to draw 2s orbital. So 2s, there are 2 electrons here. Okay, 1 and 2. And since beryllium is located in period 2, okay, it has empty p orbital. Okay, dia ada orbital 2p yang kosong, empty 2p orbitals. So these are 2p orbitals. It is empty, alright, no electrons. So just draw the empty 2p orbitals. Okay, now look at around beryllium atom in the Lewis structure or molecular shape. You can see here there are 2 sigma bonds, right? 2 sigma bonds. Actually, in this hybridization process, we are going to explain how these bonds are formed, and we have to relate with molecular shape. Alright? Okay, so let's continue. Okay, in order to form 2 sigma bonds, right, beryllium needs 2 unpaired electron. Okay, maksudnya sekarang ni dalam untuk menghasilkan 2 sigma bond tersebut, okay, all single bonds are sigma bonds, right? Okay, in order to form these sigma bonds, 2 sigma bonds, beryllium needs 2 unpaired electron. So if you refer to the ground state of beryllium, there is no unpaired electron. Only paired electrons are present. Okay, tak ada pun elektron yang tidak berpasangan, unpaired electron. Jadi how the beryllium want to get or obtain 2 unpaired electron? Okay, so beryllium boleh buat macam tu, where 1 electrons from 2s orbital is promoted, alright, is promoted to 2p orbital. Jadi dia akan ada satu lagi proses or step which is called promotion
of electron. Okay, so when one electron from 2s orbital is promoted to 2p orbital, so now we have 2s orbital, okay, with one unpaired electron and 2p orbitals, okay, where one of the 2p orbitals occupied by one unpaired electron. So sekarang beryllium sudah ada 2 unpaired electrons. Okay, tapi proses hybridization masih lagi tidak berlaku. Okay, how to make or produce a new set of hybrid orbitals which is called sp. Sekarang ni macam mana beryllium nak hasilkan satu set hybrid orbital yang baru, because hybridization is mixing 2 or more atomic orbitals in order to form a new set of hybrid orbitals with have same or equivalent in energy. Alright, okay, so mix these 2 orbitals. Apa 2 orbitals tu? 2s orbital and one of 2p orbitals. Okay, kita mixkan dia dan proses sp hybridization pun berlaku. Okay, sp hybridization. Okay, so apa yang kita dapat selepas 2s orbital and one of 2p orbitals mix? Okay, kita dapat satu set yang baru, orbital yang baru. Apa namanya? 1s mix with 1p kan? Okay, kita akan dapat 2 sets of sp hybrid orbital. So saya lebih suka kalau saya tulis macam ni, sp sp, because 1s campur 1p kita akan dapat 2 hybrid orbitals. So sp sp, where these sp hybrid orbitals occupied by electrons. So kita turunkan tadi lah. Okay, jadi yang another 2p orbitals yang empty tu kita akan lukis semula. Okay, we have to draw empty, tapi kita label sebagai 2p empty orbitals. Okay, empty orbitals. Okay, so this is the hybridization process. Okay, so ada satu perkara lagi yang saya nak highlight di sini in terms of energy. Okay, energy level. Okay, sekejap. Okay, kalau kita nak terangkan proses hybrid itu menggunakan energy level, yang ini namanya orbital diagram. Sekarang ni saya nak terangkan dari segi energy level. Okay, energy level. Okay, apa yang berlaku in terms of energy? Okay, so saya lukis dulu dia punya axis. Alright, okay, this is axis of energy level. Okay, where label it as energy. Okay, okay, so kita fokus dulu kepada isolated beryllium atom sebelum dia mengalami hybridization. So isolated tu kita tengok pada yang ground state lah. Okay, in the ground state, okay, apa yang kita ada mula-mula? Kita ada 2s orbital. Okay, kenapa saya lukis kat bawah? Dan kenapa 2p saya lukis di atas? Because the energy of 2s is lower than 2p. Okay, menggigil-gigil ni. Sebab gunakan tablet Okay, so label sebagai 2p. So in the ground state, kalau you tengok kat sini, okay, saya tunjuk balik. Ground state tadi asalnya ada 2 elektron pada 2s. So kita masukkanlah kat sini 2s. So you can see here the energy of 2s is lower than 2p. Jadinya sekarang untuk beryllium menghasilkan sp hybrid orbital yang baru, these orbital have to mix. Orbital apa yang kena mix? 2s dengan salah satu 2p itulah. Jadi sekarang dia akan mix in order to hybridize. Okay, so apa yang akan mix? Inilah. Dan di sinilah berlakunya tadi promotion of electron tu sekali. Jadi selepas dia mix, kita akan dapat satu set orbital yang baru, which is called sp hybrid orbital. sp kat sini lah. Jadi ada 2 elektron sebab tadi kita dah promotekan dia. Okay, jadi ini adalah hybridized beryllium atom. Okay, ini adalah beryllium atom yang hybridized. Ini yang isolated. Okay, isolated beryllium atom. Okay, jadi yang sini apa tadi? Hybridized. Beryllium atom
yang telah mengalami hybridization. Okey, dan yang tinggal kat sini kita ada lagi 2p orbitals yang empty. Masih lagi pada energy level yang sama lah. Okey, kat sini 2p kosong. Yang ni tadi. Yang kosong tadi yang ini. Okey. Okey, ini dia. Okey, itu dari segi proses. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana orbitals itu overlap. Yang ini kita kena lukis lah. Okey. So, sekarang saya sambung dengan orbital overlapping. Okey, orbital overlapping. Okay, kita nak tunjukkan pertindihan orbitals antara apa? sp hybrid orbitals of beryllium tu tadi dengan klorin. Sebab kalau kita refer kepada molecular shape of beryllium chloride. Okay, saya lukis semula lah kat sini. Beryllium chloride. Alright? Okay. So, dalam orbital overlapping ni, apa yang sebenarnya kita nak tunjukkan? Kita nak tunjukkan macam mana sigma bonds, these sigma bonds are formed. Okey, jadi bila kita nak tunjukkan orbital overlapping, pertindihan ini, apa yang penting adalah kita kena refer kepada sp hybrid orbitals. Okey. Of beryllium. Sebab sekarang ni beryllium sudah tidak menggunakan dia punya original 2s dengan 2p. Dia gunakan orbital dia yang hybrid tadi, namanya apa? sp. Okey, so kalau kita lihat, saya salin semula, sp tadi ada dua macam ni lah. Kan? sp. Okey, sp. Jadi kat sini ada satu elektron. Okey, sorry. Satu elektron, satu elektron. Okey, jadi this electron will be shared with electron from chlorine. Jadi kita kena refer pula chlorine punya electronic configuration, valence electronic configuration. Okey, jadi untuk chlorine, okay, chlorine proton number 17. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, valence electron dia berapa? Valence electron dia 7. Kat sini valence electron of chlorine. Okay, jadi kalau saya buat valence electron orbital diagram untuk valence electron chlorine, okay, you tengok kat sini 3s ada masalah. 3s tu memang dah penuh. Kita tengok pada 3p. 3p ni, okay, kalau you tengok dekat 3p tu, dia ada 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi macam mana nak form 2 sigma bonds itu? Mestilah dia share. So, konsep nak share kat sini sekarang, kita kena bincangkan. We are going to discuss the sharing of electron dari segi orbital overlapping. Jadinya, yang ini, okay, electrons which occupy pada sp. Maksudnya sekarang ni, sp hybrid orbitals, dia akan overlap dengan salah satu 3p orbitals daripada chlorine. Jadi, yang ini dia overlap, dia akan share elektron, menghasilkan satu sigma. Tapi sekarang kita ada dua klorin. Maksudnya bila ada dua klorin, satu lagi pun sama lah. Kan? Klorin yang ini, okay, saya tukar color lah. Okay, klorin yang ini, klorin yang kedua, dia akan overlap dengan yang ini lah. Okay. Klorin yang kedua, dia akan overlap dengan sp hybrid orbital satu lagi. Untuk menghasilkan satu lagi sigma bond. Jadi ini dia akan overlap dengan chlorine atoms. So we need 2 chlorine atoms. Okay, itu basically. Jadi ini kena buat, valence electronic of chlorine kena buat. Okay, semua yang saya tunjuk kat sini ni, start daripada awal ni kena buat. Okay, yang ini energy level ni saya tunjuk dulu sebab kadang-kadang soalan ada minta based on describe dari segi energy level. Okay, so sekarang macam mana kita nak overlap, nak tunjukkan overlapping. Okay, first kita akan lukis hybrid orbitals bagi beryllium. Apa dia? sp. Jadi bagaimana bentuk sp? Kena tahulah bentuk sp itu adalah linear. Okey, macam mana bentuk linear saya dah tunjuk dalam kuliah hari tu. Okey, disebabkan saya gunakan tablet dia licin sikit. So, you lukis atas kertas tu dengan baiklah. Okey, bentuk linear macam mana? Dia mesti ada 2 loops. Okey, 2 loops. So, labelkan sebagai beryllium. Dan ini adalah sp hybrid orbital of beryllium. sp. sp huruf kecil. Okey, alright. So, now dekat sp hybrid orbitals ni ada 2 elektron lah. Satu actually sebelah sini. Okay, saya bolehlah buat dulu kan. Let's say saya guna warna purple. So it is occupied by
one electron here, one electron here. Okey, jadi macam mana nak buat sigma bond tu tadi? Saya kata apa? Dia akan share dengan elektron daripada klorin. So, akan ada dua klorin atom. Jadi, sekarang kita kena tunjukkan orbital mana daripada klorin. Kita hanya perlu tunjukkan salah satu daripada 3p orbital of klorin. Tak kisahlah 3p, px ke, py ke, pz. Tapi yang penting dekat sini adalah cara dia overlap. In order to form sigma bonds, dia mesti overlap secara end to end. Jadi, so dekat sini saya buat 3p end to end overlap. Jadi semua kena label. Okay, so let's say this is chlorine. Labelkan sebagai 3p. Jadi dekat chlorine ada satu kan elektron kat sini kan. Jadi dia akan overlap dan kawasan di overlap ini akan ada paired elektron. Elektron yang berpasangan. So now you nampak kat sini dia sudah menghasilkan satu sigma bond. So kita tengok dekat sini tadilah. Mana? Ni. Refer kat sini satu sigma bond. Okey, so sambung lagi satu. Ni satu dah settle. Okey, saya kecilkan dulu screen Okey, dia akan overlap dekat sini lah. Okey. Okey, deletion sikit awak lukislah betul-betul. Okey, so labelkan this is for chlorine. This is 3p. Lukis betul-betul nampak bentuk dumbbell. Okey, dekat kawasan overlap, chlorine juga contribute satu elektron to be shared with sp hybrid orbital of beryllium. Jadi dekat kawasan itu akan ada paired elektron. The shared elektron dekat situ. So kita sudah dapat satu lagi sigma bond. Okey, jadi you nampak kat sini lah. This is the way how we draw the orbitals overlapping. Okey, kalau dia kata describe and explain, you kena explain. You kena tulis pula macam mana sigma bond itu form. Okey, actually dekat dalam nota tu dah ada, tapi tak apalah saya tunjuk dekat sini. Okey, kita tunjuklah. Mungkin yang pertama kita kata each beryllium, chlorine, which is, sorry, salah ni. Beryllium bukan boron. Each beryllium, chlorine, which is sigma bond, formed by end to end, okay, overlapping of one, okay, sp hybrid orbital of beryllium and 3p orbital of chlorine atom. Okay, so kita kena relate pula dengan molecular shape. Okay, two equivalent sp hybrid orbitals, okay, lie 180 degrees apart. Okay, so nyatakan electron group arrangement dia apa? Electron group arrangement adalah linear. Actually dalam table tadi tu you dah mention pun. Okay, tak apalah, saya tulis sekali lagi. Molecular shape also linear with bond angle 180 degrees. Sebab itu bila you lukis overlapping ni, kalau you tengok dia nampak bentuk linear. Kan nampak bentuk linear kan? Jadi contoh kat sini lah. Kalau saya labelkan dia punya bond angle, kalau kita nak labelkan bond angle, daripada beryllium ke chlorine, sini ke sini, okay, dia adalah 180 degrees. Itulah dia sebenarnya. Maksudnya bila kita overlap, mesti nampak bentuk linear tu juga. Okay, jadinya ini satu contoh untuk SP. Ini baru untuk SP hybridization. So the process yang you kena buat adalah dari sini semualah. Okay, saya harap untuk contoh yang pertama ni nampak jelas. You boleh nampaklah macam mana. Nanti saya akan sambung dengan contoh yang kedua. Okay, kelas, thank you.